आज हम लोग बच्चों 1 से 6 तक काउंटिंग करेंगे। इससे पहले हम लोग कलर नेम जानते हैं। ये है प्यारे प्यारे से कलर। ये है स्काई ब्लू कलर, ये है ऑरेंज कलर, ये है पर्पल कलर, ये है रेड कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है ब्लू कलर, ये है ब्लैक मार्कर। अब हम लोग 1 बनाते हैं। ये हम लोग के कलर कहाँ रख दिए इसको, ये रख दिए यहाँ। ये हो गया कलर। अब हम लोग बनाएंगे 1 1 1 1 मीन्स 1 1। ये हो गया 1। बनाएंगे 2 2 2। ये हो गया 2। ये 1 बॉल 2 1 2 2 3 3 3 3। ये हो गया आपका 3 1 2 3 3 3। बनाएंगे 4 4 4 1 2 3 4 4। And 5 5 5। Here we have 5 1 2 3 4 5 5 5 is 5। ये हो गया 5। अब हो गया 6 6 6 6। ये हो गया 6 6। इसको हिंदी में कहते हैं 6। 1 2 1 1 2 3 4 5 और 6। 6 6। हम लोग कलर करेंगे। इसमें 1 में हम लोग कौन सा कलर करें? ब्लू कलर। ये है ब्लू कलर, प्यारा सा ब्लू कलर। वाओ, ये देखो ब्लू कलर। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है ना बच्चों। जो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करो। 1 1 1। ये हो गया 1। हम लोग करेंगे 2 को इस कलर से करेंगे, ग्रीन कलर से 2 2 2 ग्रीन कलर ग्रीन कलर। ये है ग्रीन कलर। 2। तो ये कौन सा कलर है? ग्रीन कलर।
ये हो गया। टू, टू, ये आपकी टू बॉल। टू, आप कौन सा कलर करेंगे? रेड कलर, रेड कलर। थ्री, 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 रेड कलर, रेड कलर। थ्री, थ्री की क्या स्पेलिंग होती? THREE, थ्री। थ्री मीन्स तीन। ये हो गया थ्री। वन, टू, थ्री। आप करेंगे फोर, फोर। ये है वायलेट कलर, हम लोग फोर करेंगे वायलेट कलर से। वाओ, बच्चों मेरा चैनल नया है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। फोर, फोर। वन, टू, थ्री, फोर, फोर। फाइव, फाइव करेंगे ऑरेंज कलर से। फाइव, ऑरेंज कलर। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है बच्चों। फाइव, फाइव। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, अच्छी लगे तो डिसलाइक करो। फाइव, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। सिक्स, स्काई ब्लू से। सिक्स, वाओ, कैसा लग रहा है? सिक्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स। अरे ये ब्लू वाली तो बॉल रह ही गई, वन तो रह ही गया। इसको भी कर दें, ये भी सुंदर सा बनने लगे। वाओ, बच्चों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो।